नजरबंद होया तेहेना आरो एटा खबर रे जलपाईगुड़ी जिला धूपगुड़ी शहर रेना फुटपाथ दखल काते चालाक काना बेपार बानिज जहां खातिर फुटपाथ ते बांको ताराम दाड़ेया काना डाहार ते हिजुग सेनोग हर को दिनम हिलोग गे हुयुग काना ट्राफिक जैम बढ़ती काना एक्सीडेंट रेना घटन हो तेहेन जानजट खातिर तेके टोटो रेना धक्का ते घलेनाय मिटंग एडुकेशन वर्कार घटन तायम फुटपाथ दखल मुक्त रेना दाबियाते डाहार रे को आड़गोआ काना स्कूल रेन माचेद आर पठुआ को फुटपाथ পরিষ্কার করেন আপনারা ফুটপাথ কি তাই ছিল ফুটপাথ পরিষ্কার করেন আপনারা এখান থেকে फुटपाथ को दखल कादा बेपारिया को कुरुमुटु काते रेहो ओना फुटपाथ बांको दखल मुक्त दाड़ेया काना पौरसभा और पुलिस प्रशासन अडी आयमा दिन धुरिया धूपगुड़ी शहर रेना धूपगुड़ी खन फालाकाटा सेन चालाक रेना डाहार धारे फुटपाथ दखल काते चालाक काना अडी लेकान बेपार जहां खातिर फुटपाथ दखल कानते हर को बढ़े काना डाहार तेगे सेनो हजू और डाहार रे हुडिंग मारांग गड्डी टोटो खातिर ते दिन हिलोगे जानजट से ट्राफिक जैम तैयारक काना और नुना भीड़ से जानजट तालाते स्कूल रेन पठुआ को हो स्कूल को हिजुग सेनोग काना दिन हिलोगे तेहेन तिकिन मेड़ा धूपगुड़ी हाई स्कूल रेन शिक्षाकर्मी अनुप राय टोटो रेना धक्काते घला काना उनी उद्धार काते धूपगुड़ी हासपाताल रेको इदी लेदेया और नुआ खबर स्कूल रे सेटर तोरागे स्कूल रेन माचेद सावते पठुआ को डाहार रेको आड़गोआ काना फुटपाथ दखल मुक्त रेना दाबियाते नोआ इदी काते स्कूल रेन मारांग माचेद अशोक मजुमदार लई नोआ फुटपाथ दखल काते अडी आयमा दिन धुरिया गे बेपार बानिज को चलावेदा किछि हर फुटपाथ दखल मुक्त रेना दायभार दो पौरसभा और पुलिस प्रशासना मेनखान उनको दो नोआ को बांको में लुतुराक काना আসার সময় এইভাবে প্রতিদিন আমি হেডমাস্টার মশাই হয়ে ওখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি রাস্তা পার করে ছাত্রছাত্রীদের পার করতে হয় নাহলে গাড়ির নিচে ঢুকে যায় সকালবেলা প্রাইমারি একই অবস্থা মাস্টার মশাইদের দায়িত্ব নিয়ে রাস্তা পার করতে হয় পুলিশ প্রশাসন বা পুরসভা এরা কোথায় গেল ধূপগুড়ি কয়েকদিন দেখলাম খুব ছবি তোলা চললো ইয়ে দিয়ে যে এরা কি বলে ফুটপাথগুলোকে ওরা ইয়ে করছে পরিষ্কার করছে আবার দেখুন আপনারা ছবিগুলো দেখুন সব ফুটপাথে আবার ইয়ে হয়েছে কোথায় অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো কিসের অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো এগুলো কি এইভাবে চলতে পারে না নাগরিক জীবন স্তব্ধ হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকে আশঙ্কিত এই যে ছেলেটাকে মেয়েটাকে বাড়িতে পাঠাচ্ছে স্কুলে ছেলেটা ফিরবে কিনা আমরা যারা কর্মচারী আছি তারা অফিস থেকে বাড়ি ফিরবো কিনা এগুলো দেখার দায়িত্ব পুরসভা এবং পুলিশ প্রশাসনের তারা দেখছে না তারা ফোন করলে বলছে ওকে বলছে ও ওকে বলছে যে উনি দেখবে ও বলছে উনি দেখবে তাকে ফোন করুন তাকে চিঠি লিখুন আমরা আজকে পথে নেমেছি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যদি আধ ঘন্টা আমরা সময় দিচ্ছি আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা যদি দেখি যে এগুলো পরিষ্কার না হচ্ছে ঠিক জনগণের যদি নিরাপত্তা পথ নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা নিজে হাতে এগুলো পরিষ্কার করে দেবে तेहेन नोआ घटन रे हुला चामकावा काना जलपाईगुड़ी रेना धूपगुड़ी टोठा तबे नोआ इदी काते जहां लेकान काथा दो बांको रड़ा कादा पौरसभा पास्टा खन जलपाईगुड़ी खन गौतम पाला रिपोर्ट ट्राइब टीवी।